Hello viewers, I'm Anushka, your guide to learn the beautiful Bengali language. Born in India, West Bengal. I'm passionate about sharing my knowledge with you. With a bachelor's degree in Bengali and currently pursuing my master's degree in Bengali literature, I have completed a qualified teacher training course. I'm confident in providing you with a comprehensive learning experience. I teach both kids and adults. Join me on this exciting journey as we explore the Bengali language together. From the basic to advanced level, I cover grammar and vocabulary and more. To support your learning, I'll provide visual aids to help you understanding complex concepts, as well as PDF for easy reference. Let's start our learning journey together. I'm excited to sharing my love for the Bengali language with you. Thank you. নমস্কার, আমার নাম অনুষ্কা। আমি বাংলা শেখাতে আগ্রহী। শুধুমাত্র বাংলা ভাষা নয়, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলার বিভিন্ন তথ্য আপনাদের সাথে ভাগ করে নেব। এই সাহিত্যিক যাত্রায় আপনাদের স্বাগত জানাই। চেষ্টা করব আপনার এবং আমার এই সাহিত্যিক যাত্রা সুন্দর করে তোলার। ধন্যবাদ। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का है। मैंने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही बंगाली में किया है। किसी भी कारण से आप लोगों को बंगाली बोलना, लिखना, पढ़ना सीखना है तो मैं आपको लोगों की सहायता कर सकती हूँ। धन्यवाद।